May hapon ka na itong tanan. Atong oras alas 4 gis sa kapunon. Niya ko karon diri sa tulay sa barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Nadiin kining old bridge sa barangay Batangan. Ang pagtabok ini poblasyon sa Valencia. So mao kini ang sitwasyon karon sa gi-construct nga tulay. Mao ni siya paingon didto mga 1 kilometers gikan paingon didto. Gubon dayon ni siya. Ha? Gubon ning karsada, ilibil na dayon ang yuta paingon didto tungod kay habog mag ang elevation sa tulay. Habog ayo, dugay na kani, more or less 4 years na kani nga klase nga tulay ni siya. So more or less 4 years na ni siya. Mao ni ang gihabugon sa tulay karon. Kung i-compare nimo sa pikas nga tulay, tong new bridge nga tuwa dito sa pikas, tuwa dito dili siya sama ani kahabog kadto ang new bridge. New bridge sa Valencia. Valencia pagtabok ana poblasyon Valencia. Pagtabok diri barangay Batangan. Sumokad to ang new bridge sa Batangan nga kuan na siya, pasabol na siya. Mao pod ni ang old bridge sa Batangan nga gi-construct nga damage niya siya kadtong paingon kadtong panahon sa sindong nga bagyo. Dugay na kini. Gaundang-undang. Gaundang-undang. Mo na sitwasyon sa mga kabalayan diri. Kung utrohon ang karsada ini, bungkagon siya. Gubo ng simento. Ang elevation ini ng karsada, ilibil lang dito sa entrance sa mga tulay. Ilibil na siya. So paingon dito, mga 1 kilometers gikan diri, kining mga balay maapektahan ni siya. Gubo ni, dugmukon ni mga simento diri sa karsada o ayha na butangan o yuta. Ilibil diri. Ilibil ini nga tulay para maagihan. Mao kini ang sitwasyon sa old bridge sa Valencia City, Bukidnon, under kini sa barangay Batangan. Pag-abot dito, poblasyon Valencia City, Bukidnon. So mao kini ang old bridge nga gi-construct. Wala pa gyapon mahuman. Mao man ni ang gi-construct gyapon ni, mao ni ang boulevard. Mas pikas at bang gyapon boulevard. So gipanghimuan kini og boulevard. So mura ni parameter fence. So mao kana siya ang old bridge gi-construct, taas ang elevation. Dako kay ni gasto ba. So mao ni ang kanto new bridge. So dugay na ni nga pasabol pagkabungkag ini, pagkaguba sa kantong bagyong sindong, kamulo ga construct o dili pa ni ang mga tao sa una, ang mga sakinan dili pa, wala pa tulay, di pa makatabok. Tao lang ang mutabok paingon dito, sakay na puglain. Gikan dito nga pasero, sakay na puglain. Ayha pa dayon ang mga katawhan nga murag na okay na ang ilang pagbiyahe nila. Pero karon mo ni sitwasyon karon diri. Ang sitwasyon mo ni Pulangi River. Mo ni Pulangi River, mao ni ang boulevard. Guwapo kita naon. Pikas dito nga boulevard. Okay na. Kuan ka presentable sa mga katawhan. Pero mao kini ang boulevard, kakamulo ni siya nga gi-construct ang boulevard diri. Usa karon diri ang mga katawhan diri gagising-gisi gagising-gisi mga katawhan, malipayon sila nga kini gi-construct na ang boulevard. So dugay gyud kini, dugay na. Dugay na labi na kini old bridge sa Batangan. Mo na problema sa mga katawhan diri sa Valencia nga hantod karon wala pa gihapon mahuman ang old bridge sa Valencia City, Bukidnon. So mao ni makita natong sitwasyon, no? Ang mga kabalayan diri, makita ni mga kabalayan. Mao na siya. Ug makita nato diri ang gi-construct gyapon
nga boulevard. Wa pa gyapon human. Hasta ning natulay ubot og kanos ani. Wala na ba siguro budget ni. So mo kana mga idols and followers nako karon sa siyudad sa Valencia. So mao niya ang sitwasyon sa tulay sa Old Bridge nga tulay diri sa Barangay Batangan. Hangtod karon wala pa gyapon na human. Dako kay ni kon ba budget ba? Kay gubuon man ang naikarsada diha. Gubuon ang karsada diha. Mo bakbakon ng simento mga 1 kilometers gikan sa entrance sa ini nga tulay og paingon dito. Butangan na po dayon og yuta. Dili man pwede nga tambakan lang og yuta kun dili bakbakon gyud ang simento siya. Pagkabakbakon gyud siya, mao ni akong pangutana interview sa mga katawhan diri. Busa nadugay kini tungod kay kulang sa budget. So ang mga katawhan karon diri na problema kay sa panahon kuno na i-budget na kining mga balay isi side by side mga wala ni siya. Ipurlins na pag ipurlins ni siya lapad-lapad yun. So kini nga balay makuha ni kani nga balay makuha ni kini mga dagkong balay ambot og bayaran ba na sa gobyerno. So mao ni karon amo ni ang mga dagkong bato nga ikon sa mga kadaplinan ipagsuporta sa kadaplinan ug mao kani ang tulay nga ato kining gibidyohan nato hangtod karon wala pa man gyapon mahuman. So kanatong tanan salamat ug maayong hapon.